mudimne kanu media ra furan nedumne media ra targine wante fidi meme isa sillalle malte malirane gal ragam mal sedu isa rasu banna fidi amma mubarak kero magistaka mal je godo fi gurba background di khatuni simbar ba ci suje gurba ne dufaji okay fidi isa wuji kasita sana bolesa atabaka satata mo mali e gurban aha tabaqato sontane hamza tiktok ratin biektan izin بين ديفني مدي برا ما في دي نما وجهها صبر بنا ده ملي دم ولا بيخو في ولا له تيمي دبلسه مو بمجتيني مو لايف جرتي نمولي لايف جرتي انا ما جرتي يوفيدو سو انا انتان هيماتات عندي كرتاغر ማለት ነው አንዴ ከከርታገር ልጁ ይመጣል እያለ ነው ቀሮ ስለዛ እስከሚያመጣልን እህታችን በጠርሙስ ተመቷል እሱም ምናምን እንግዲህ እሷ ተነስታ በጠርሙስ መታችን የሚለው ሊቀርብ ስለሆነ አንዴ ከከርታገር መታ የደረሰባትን ብቻ ተናግራ ትሂድ እኔ መታ አጀንዳ እንድታሞቅ ቤት እንድታሞቅልኝ አልፈልግም የአጀንዳ ሰው አይደለም ለአንድ ደቂቃ መታ ገብታ ይሄው ብላ ሁሉን ነገር አሳይታ የመታኝ በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ነው ብላ ትሂድ ሌላ ነገር አልፈልጋትም መታ የተመታችበትን ጉዳይ እንደዚህ ነው ይሄው ቦታው እንደዚህ ነው የተመታውት ብላ ሞር ድምጽ እንድታገኝ ማለት ነው እኔ ምንም ነገር ከሷን ፈልገው እዚህ መታ ተቀመጥ አላልኩም ለአንድ ደቂቃ መታ ችግሯን ትናገር የተመታችበትን ቦታ ታሳይ ለምን እንደመታ ትናገርና ትሄድ ልጁ ይመጣል ተብሏል ትክክል አሁን ሙቤ እኔ ይሄን ሐሳብ ደግፈዋለሁ የነገሩ መነሻ ከሷ ጋር ማን ነበረ እንዴት መታት በምን ቃለ ምልልስ ወደ ጠብ ገቡ የብትሩስ መነሻ ምንድነው ከሷ ጋር ማን ነበረ የሴት ጓደኛም ይሁን የወንድ ጓደኛ ያ ቦታስ የት ነበረ የግለሰብ ቤት ነው የሥራ ቦታ ነው መዝናኛ ቦታ ነው ከሷ ጋርስ ማን ነበረ ማን ጋር ሄደች የጠቡ መነሻ ምንድነው የሚለውን እሷ ታብራራ መጀመሪያ እሺ እሱ ባለበት ታብራራ እሱን አምጣልን አንዴ ቄሮ ፕሊዝ በእናትህ ተባበሩ ቄሮ በእናትህ ብዬሃለሁ ይሄ እንትን የሚያዝበት ሳይዝ የምንይዝበት ጉዳይ አይደለም አንዳንድ ሰው በለሃል በኦሮምኛ ሲል ልጅን በደል እቃወማለሁ ቴንኪው ይሄ ነገር ላይ ተስማምተናል ሁላችንም የትኛውም ሰው ይስማማል ይምጣልንና ያለውን ነገር ደግሞ ካልነገረን እኛ የሷን እንትን ነው የፈለገ ነገር ደግሞ ቢኖርም እንደ ሙባረክ ሙሰማ ቄሮ አንተ ወንድሜ ነህ ነገ የማደርገውን ነገር አንተም ታወግዛለህ እንዳንድ ሰው አይምሮ በሽተኛ አይደለም መስቶ ብትሆን ራሱ እንደዚህ የመቀጥቀጥ መብት ማንንም ሊሰጠው አይገባም አልሰጥም በኔ በኩል ቄሮ ይቅርታ አድርግልኝ አምጣው አሁን ደግሞ እስኪና ወዳን መድረሻው እናያለን እሱን አብረን እንፈልጋለን አሁን የከሳሽ የተጎጂን አቤቱታ እንስማ ሙቤ እሺ አዎ የሷን አቤቱታ በእናታችሁ ልጅቷን አምጡልን ልጅቷን ሄዱና ያለችበት ቦታ ላይ ነታሉ ለአንድ ደቂቃ መጣ ቄሮ ያቀዋሊያን ሰው ያመጣልናል አቤቱታዋን የተመታችበትን ቦታ ታሳይ ማየት ማመን ነው ታሳይና ከዛ በኋላ ያለውን ነገር እናያለን ከተፈታልን በሰላም መንገድ ደሞም ድምጽ ብትሆኑት አንድ ነገር ማስተላለፍ ፈልጋለሁ ይቅርታ አድርጉልኝ እዚህ ጋር ኢትዮጵያውያን እንደኔ ኢትዮጵያዊ የሆናችሁ ማለት ነው አንድ መልእክት አስተላልፋለሁ ከተሳሳት ተሳሳታል በሉኝ አንዱን ነገር ማን ነው ሚውት አድርጉ አንዱ ነገር ማስተላልፈው አንዳንድ ልጆች ፕሊዝ አላደን እኔ ነገሩ እንዲበላሽ አልፈልግም ኤምባሲ ላይ ትንሽ እንትን ያሉ ስለሆነ ኤምባሲ ላይረዳን ይችላል ስለዛ የዚች ልጅ ጉዳይ ብቻ መቃወም እንጂ ሌላ ነገር ባነካካ ከቅርታ ጋር ሌላ ነገር አነካካ እቺ ልጅ ድምጽ በደንብ እንድታገኝ ሞር ኤምባሲንም ልንጠይቀው እንድንችል በቃ ኤምባሲ ላይ ጫና ማድረግ መቃወም አላል አንዳንድ ነገሮችን ትተን ቀጥታ ኤምባሲን አሁን እኔ ዳይሬክት ታገኛለሁ ግን ነገሩን ሚዲያ ላይ ስለወጣ ሚዲያ ላይ ላውራ ብዬ ነው እንጂ
ኤምባሲዎችን ላገኛቸው እችላለሁ። ስለዛ ትንሽ ደግሞ እየሰደቡን የሚለው ነገር ሊነሳብን ስለሚችል ማንኛውም አካል ደግሞ እየተሰደበ እሺ ይልሻል እንጂ አይሰራልሽም። የዚች ልጅ ጉዳይ የትኛውም ኢትዮጵያዊ ጉዳይ ስለሆነ የትኛውም እናት ያለው እህት ያለው ምስት ያለው ጉዳይ ስለሆነ ትንሽ ወደ ሌላ ነገር ባንገፋው በእናታችሁ ብዬ ነው የምናገረው። ለምን በፍጹም እኔ በዚች ልጅ ላይ ሌላ ነገር ላይ እንዲደባለቅባት አልፈልግም ብዬ ነው። እኔ እንግዲህ የሚያዋጣችሁ ነገር እናንተ ነው የምታውቁት። እኔ እንደሙባረክ እቺ ልጅ ፍትህ ማግኘት አለባት 100% ፍትህ ማግኘት። ያው እዚህ ጋር ዶቢ አሜሪካ ነው ያለችው፣ ቄሮ ሳውዲ አረቢያ ነው፣ የመን ነው ያለው፣ ትሩምበዶ አሜሪካ ነው፣ ሲፈን ጀርመን ናት። የትኛውም ሰው ይቃወማል። ስንቃወም አንድነታችንን ይዞ ፖለቲካ አንገናኝም። እዚህ ጋር አንተ የፋኖ ደጋፊ፣ እኔ የአባው ደጋፊ፣ እዚህ ዶክተር አብይ ደጋፊ፣ እዛ ጋር ሌላው እሱ መብትህ ነው። ብሔር እዚህ ጋር አማራ ነው፣ እዚህ ጋር ኦሮሞ ነው፣ እዚህ ጋር ትግሬ ነው፣ መብትህ ነው። አላህ ነው የፈጠረ እንደዛ። ግን እንዳንድ አገር ሰው አይደለም አገር ኤርትራ ቢሆን ራሱ እንዳንድ ጎረቤት ሰው ብለን ነው የምናወራው። እንዳንድ አገር ሰው አንድ ኢትዮጵያን ሀገራችን ኢትዮጵያዊ ነን ሁላችንም ወደንም ጠላንም ማለት ነው። እንዳንድ አገር ሰው ይሄ ሼም ነው። ናይጄሪያዎች ቢያዩ ያለቅሳሉ፣ ይስቁብናልም ይታዘቡናልም ማለት ነው። እንደዛ ብናስበው ቅድም ጆከር ቤት እንደተነጋገር ነው በስነ ስርዓት እንደዛ ብናደርገው። አንዳንድ ልጆች ቤታቸውን ከፍተው እንደዚህ ስለሆነች ነው እንደዛ ስለሆነች ነው እንዴት ነው እንግዲህ ሰው እኮ ያደባልቅብናል። ገባችሁ? ቸርቻሪዎች ነጋዴዎች እየገቡ ጊፍት ይለቅሙበታል። ይሄን ነገር በልጅቷ ደም ጊፍት እንዲለቀም አልፈልግም። ቅድም ጆከር ጋር ተናገርነው ነገር 100% ትክክለኛ ነገር ነው። ወደ ፖለቲካም አልገባም ወደ ሃይማኖትም አልገባም የልጅቷ ጉዳይ። እንደዛ ብናየው ጥሩ ነው። ጆከር ቤት እንዳወራ ነው እንደዛው ብንሄድ ሞር ድምፅ ታገኛለች። አንዳንዶቹ ጩጪዎች ቤት ከፍቶ የሚናገሩን ነገር ኤምባሲን ትልል ይችላል፣ ብዙ ነገር ድምፅ እንዳታገኝ ያደርግብናል። ስለዛ ፕሊስ ሁለት ቦታ እንዲካፈል ስለማልፈልግ ነው ሰው ባሉ። እሺ የታለች ልጅቷ? ባደን ቆፍቲ ኮታው ለገላ ወሪካን ወልት ሲምቡኑ ሶሪ ዴማ እሺ ከቅርታ ጋር በእናታችሁ እህታችን እዚህ እንድመጣ ፈልጋለሁ። ለአንድ ደቂቃ እህታችን መጣ። እኛም ከሷ ጋር ነን። አውሬው እንዲጋለጥ እኛም እህታችን ነን። ማን ስሟን ጻፉልኝ እስኪ ሼር በስሟ ባናት ትምጣ። አምጧት፣ ወላሂ አምጧት። እኛም እሷ ነን። ሁሉም ሴቶች እሷ ናት። ሁሉ ሴት ነው። እህቴ ናት የተመታችው፣ እናቴ ናት የተመታችው። ከተቻለ እንድትመጣልኝ አልኩ። ቀሙቲ እኔም ቀሙቲ ነኝ በሉ ሴቶች። አም ቀሙቲ ጀላ በሬሳ ሁላችሁም ሴቶች፣ በተለይ ሴት የምትባይ ዜጋ የማይሆን ኮሜንት ምጽፍ ገደል አስገባሻለሁ። ጋንታናሞ ማለት ነው ብሎ ወላሂ አልዓዚም ናቱ አይደል ስሟ? ናቱ ቀሙቲ ናቱ እኔም ናቱ ነኝ በሉ ሴቶች። እኔም ናቱ ነኝ። እንደዚህ ያደረገው ወንጀለኛ ለህግ መቅረብ አለበት። አለቀ። እንደዚህ ያደረገ የፈለገ ቋንቋ የምታወራ ናግባ፣ ቤቱ ቤትክ ነው። እኔ ልቀበልም ስለ ሴቶች። ወንድ ቢሆን ለፖለቲካ ምናምን እላለሁ፣ ወንድ ልጅ ቢሆን ማለት ነው። ሴት ልጅ እንደዚህ ተመታ፣ ኧረ አላህ ይምታው፣ ዱንያ አኺራ አላህ ይምታው። ፕሮፋይል ያላ ቀይሩ፣ ፕሮፋይል ጋር ይረዳ ቦና ሲገሌላ ወንትች ሙቤ ጎችኩን እንታ አልተኮ መተከኘ ከናፎ አይብሳ ቴንክ ዩ ኦሮሞ ቆይ አልተኮ መተከናፎ አይብሳ ቦና Okay. Ela ummata kiyya maal isinitti fakkaate balaan kun balaa guddaa fidaa deema jechuudha. Karaa sabaaf sablammummaatti deema waan ta'eef hundi keessanuu miidhamaa bira dhaabbachuu qabdu. Keessattuu mucaan kun dhufee
Ela dhaggeeffadha. Mucaan kun dhufuu qaba. Ifan dhaggeeffadha. Sabatti deemee jinnitti deemee. Mucaan kun mubee. Dhaggeeffadha. Sabatti deeman jedheen. Sabatti deemee jinnitti deemee nu laallatu. Akka nama tokkootti kaleessa dubartiidhaaf dubbataa dhumne abbaan barbaade saba barbaade irraa obboleettii keessan kanaa sagalee ta'a jennaan nan taa'an gara kootiin. Akkasii. Mucaan dhufuu qaba mubee mucaa barbaade. Malee sabna sodaadhu hin jiru waan gara kootiin. Garuu akka dubartii tokkootti wallaahi gocha kana jalqabaa hamma xumuraatti nan balaaleeffadha. Obboleettii koo rukutamte haadha koo rukutamte. Obarzageen. Profaayilii kaadhaa ol galaati. Bas. Okay, ijoolleen mucaa beektan al tokko footoo agarsiisi. Mucaa kana namni beektan takkatu dhufuu qabaas. Kanum. Mucaa sanaan mucaan sun dhufee Akka kennatee yoo jedhe kiisuu keessa nan jiraan. Dubbii kana xumuruudha. Kalas. Dhugaa namaa dhoksite yoo dhugaa namaa dhoksite dhugaa kebbada. Boone yoo dogoggore kun obboleessa keeti. Dogoggorte bakka kanatti naan jedhe. Siifan dogoggorte naan jira zeenu. Dubartiin akkasitti tumamuu qabdiidha. Gaaffiin koo. Dubartiin dubartummaa siiti. Dubartiin miskiina. Akkamitti bar haadha manaa kootii jedhan beekaman. Dubartii mataa irraa harkisanii. Dubartii mataa akkasitti irraa harkisanii buqqisuun wanjala. Wanjala keessaayyuu lakkii wallaahi inni isuwan. Hin deeggaru waan gara kootii. Abbaa barbaade yoo ta'e. Bara rasuulli keenya alayhi salaatu salaam bara lola badrii bara lolli jiru sanayyuu dubartiitti hin bu'inaa. Daa'imatti hin bu'inaa, maanguddootti hin bu'inaa jedhanii. Bara amantaan keenya iyyuu nuun eeyyamu. Lakkiiwwan dubartii sabatti lakkaa'an. No, naan eeyyamamu gara kootiin dhiifamaa wajjin. Zagamtanyaa ta'uu dhamti kun. Malee kun beertanyaa ta'uu miti. Zagamtanyinatiidha malee kun. Maal abbaa isaa nuun jedhaan amma nan barbaade dhufee maal nuun jedhaadha. Maaluma nuun jedha. Kanatti nan dhahe. Ajalu waan barbaade. Ragaa barbaanna akkana naan jennaanan akkanatti dhahe dubartiidha hundoo gora akkana naan jennaanan akkanatti dhahe isa jedhu immoo dhagahuun barbaanna garuu yeroo dhageenyu immoo ragaa barbaanna marrajaadhaan jechuudha. Isanii marrajaadhaan lakkii wallaahi ilaamee shamarran dubartii bakkatti galtuun beektu qoy baabaa koo bakkatti galtuun beektu kilaasii galuu samu an laadhiisi aqabatu qabu. Nisu. Dhaggeeffadhaa. Ilaa waa tokko sitti hima. Dubartiin bakka minaanii bishaan keessa geessu hin beektu. Dubartiin akkasitti dhahamuun dogoggora jedhi cubbuu keessaa ba'i. የትኛውም ብሔር ትሁን የትኛውም ሃይማኖት ይኑራት ሴት ልጅ መመታት የለባትም። በቃ በአጠቃላይ ነው እኮ ብታጠፋም ባታጠፋም ሴት ልጅ እንድትመታ አንፈልግም። ጥፋትም ይኑሯት የፈለገ ነገር ይኑራት ሴት ልጅ ሃይማኖቴም አይፈቅድም፣ አይምሮዬም አይፈቅድም። ባለቤቴን የመምታት መብት የለኝም። ከዚህ ነው የሚጀምረው። እኔ ሙባረክ ሙሰማ ባለቤቴን ወይ ደግሞ ሚስቴን የገዛ የኒካ ሚስቴን የመምታት መብት የለኝም። አህያ አይደለችም፣ የሰው ልጅ ናት። አለቀ። የትኛውም ሴት ባላችሁ እየመታችሁ ከሆነ ለቃችሁ ውጡ። ይሄ ባላችሁ ሳይሆን ከብት ነው አይደለም። መንገድ ላይ እንደዚህ ሴት ልጅ ያደረገ ተውና ባልና ሚስት ጥንዶች ባልሽ የሚመታሽ ከሆነ አንቺ አህያ የአህያ ዝርያ ካለሽ እንጂ ውጪ። ዛሬ እየመታሽ ያለው ባልሽ ወላሂ ነገ ይገልሻል። መገደል ተጀምሯል። ባሎቻችሁ ይገላችኋል። ውጡ ነው ካልኳችሁ። ባልና ሚስት ናችሁ የምትኖሩ ባልና ሚስቶች ባላችሁ የሚመታችሁ ከሆነ ለቃችሁ ውጡ። ሳትሞቱ ይገላችኋል። ዱበርቲኑ ዱበርቱማ ሲቲፍ እራፋል ሚናችሁ ሰረኝነቲ ጅኒ ምናምን ከሰኝሮቹ አከምቲ ኢሪ ቶኮ ዱበርቴ ከቱማ ማሊፍቱሜ ኢሰጀዱ ኑፊዳ ወላሂ ትሩምበዱ ቱስ ያቀቡ
أتنا رجعت أبو ترى سيارة رجعتو كتول كذي سكالة تيف والله كنوا لا لك كذي تمي ترمبر دون كورونا كذي تمي لا بوليتيكي تيو بوليتي هذا كذي لالي بوليتيكي نجا دوبارتيكي ورجع دوسة جرا دوبارتي بوليتيكي لا لا لك دون كورونا تمي لالي لالي ربي جلاتي لا لا سكي لا لا سكي لا 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 ترمبر خط بلشة ترمبر لا لا كذي تتوم لا 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 بوليتيكا لا بتا عليكم السلام أوه أكمل جرت أما دوبما دبرتي دي مام تانية كتير يتام مويسن وين صبدنا هذا كسني صبدوتا جارتي تمي أبول فتمال تو سينكال جاي بولتي نما كسكالو جار صاحب جارتي ميتي كون جار صاحب جارتي ميتي جار صاحب جارتي ميتي والله نبان ريفما أبو بيال تك جار صاف جارتي وته اللي أكا كرت جارتي سا ركوتا جارتي سو نندر دورا وانا كلهم بدو جارتي سا تو متالا إني بيكا دل كنا تيجي جارتي سا تelle كسيت ركوتا أتكارو منا ترون بدو فاتا جارتي كجبنا هذا في أبون خينيا رجع فدا إني جينا وجهنا كسوتا سنجرا لمر هذا في أبون خينيا أكن بتقول تما قول بلشاتورن يوم واسا مدافتم سجلت أنا يودي ما جار صاف جارتي تاتم مو أفراد دي سابولتي نما كسنجلنا والله جار صاحب جارتي ميتي ترون بدو والله سيدي أوفا كسرن والله جار صاحب جارتي ميتي تولي سكيتي نفودا مالي فمودا إذا ترون بدو جري نفودا كيتي بدو كرتكون يودو برتين سيتو مم تبي ما ننتين ما ترون بدو تين يودو برتين سيت أفتفهم تبي أتفتفهم كنا نتولي قال ترون بدو راني يود أفتفهم تب أتفتفهم كنا لا تزاد دون قرون أبا ما ناقد سيتفتن من تا ورباد تاين لا تبو كنا ندال قال تلفهمه كارو أكنا ما تكوت dubartii tokko tume amma gurbaanuu fida foto san fida kuno tila Saudi Arabia Riyadh ጃና ድፉ እስኪ ለሙቲ ናት ኑቲ ለሷ ሼራ ልጅቷን ማየት ለሚፈልጉና መጠየቅ ለሚፈልጉ ፕሊዝ ለልጅቷ ማሲብ ልጅቷ ላይ ከራሉ ስሟ ኑቲ ናት ኑቲ nuti ilalaski natu rat share godan natu la annama namo matana mana dubartin gandan qabdu dubartin lagan qabdu dubartin wuma tokko keessatti lakkaamtu dubartummaa siitiif birraa bachuun feesse namonni dubartin haadha keenya dubartin boleetti keenya tan dubartummaa si malee feetu amaara taate Tigiree taate, Jimmy taate, Oromoo taate, waan akka raakessan galtu dubartii. Doktora Abiy Oromoo kan inni fuudhee jiru Amaara. Sii galee dubartiin ganda gosatti lakkaa'amuu qabdu. Dubartii ta'uu sitti sagalee ta'uun immoo dirqama qabna jechuudha. Kanama tokkotti sagalee ta'uu dirqama qabna. Fitee falli gaallooteetti. Fitiisi haqasii du'uun qabdu dirqama. Dirqama duutee jennaan fitii minaamin jechuun qabdu. Utuma si lubbuun jirtu sagalee ta'uu si qabna. Dhiirri dubartiitti harka ol fudhatu baay'ee nama gaddisiisa. Dhiirri dubartiitti booksii gadi hin tiraadhu wallaahi namatti dhagahama. Nama kana ilaala ijjisii keessoon bicaa ta'e jira. Dubartummaa siitee hojii naa bal'oo reetten torba barreeffadha. Amma peejii isaanan fida, footoo isaanan fida. Footoo isaanan fida, peejii isaanan fida. Dubartiin dubartiidha. Dubartummaa dhaaf wajjin dhaabadha. Warreettu qoftiin wajjin dhaabadhu. Lakki warreettu immoo dhiistee deemuu dandeessa. Akkasi. Fedhu kun oolan. Iskireenshuu godhadha. Araadaa mataa jalaa addatee jira. Sadaa jedhee jira, faffaa jedhee jira, araadaadha. Araadummaan isaa dubartii miskiina booksiidhaan dhahu ijjisii bicaa keessuun isaa bicaa ta'e jira. Waan obboleettii irratti ta'uu waan dhiirri tokko waan dhiira jedhe waan obboleettii irratti
ta'uu jibbitu tokko obboleettii namaarratti gochuun dogoggora jechuudha. Waan obboleettii kooratti ta'uu hin barbaanne Samiraa kooratti gochuun qaba. Geessanii obboleettii kooratti ta'uu hin barbaadu qaba wantichi. Akka reediin obboleettii kooratti waan reediin obboleettii kooratti goonaan jibbu anis obboleettii lamaatti kana manaa qaba. Kun nusa maqaanu nyaati. Warri immoo jala deemtanii fireendii isaati adamanaa isaati tanu ani tun Samiraa akkasitti rukuteen nan gadi baate na jalan saalfattan isuma dhuguma inaartanu maa warra jechuun garba jechuudha. Warra jechuun garbittii jechuudha ma waan barbaadde godhi dubartii hin dhahin uleen rabbii si haa dha'u hin rukutin waan feete godhi akkatti rukutee amma utuunni fireendii kooti naan jedhee dhufe ali qabbalu taqabbalu wallahi taqabbalu kasi qaxaqatee ilkaan irraa cabsee qaxaqatee jajaamse kee utuunni dhufe warra kooti minaamin fireendii kooti jedhee iyyuu ali qabbalu taqabbalu kati mataarraa buqqisee koppiliin godhi hundi keessan iyyuu koppiliin godha hundi keessan koppiliin godha koppiliin godhi warri dhugaa jaallatta qofti kottaan gala gastii sinii bana kottaati sagalee ta'uun dirqama jechuudha. Dubartii tokko mataasii rabbii jedhaati mataasii akkasitti harkisanii buqqisuun ammam jabaata isa jedhu dubartiidhaaf inni isaan. Kanaafuu dubartoonni keessattuu dubartoonni abbaan manaa keessanii mana keessatti inkaan dubartii sii bakkeessa abbaan manaa keessanii manatti isin tumu dafaa of qaqqaba ba'a. Dubartoonni abbaan manaa keessanii mana keessatti isin tumu dirree welcome. Dubartiin abbaan manaa keetii mana keessatti si tumu obboleetti na jaallata na dhukkita tik konka jaalala ija kee qabu ati garbitti malee haadha manaa isaatiiti. Dubartoonni mana keessatti tumamaa jiraataa jirtanu baha kunoo ana jedhe waraabbadhaa dubartoonni abbaan manaa keessanii mana keessatti isin tumaa jiru please baha duutanii jennaan fete sagalee nutaa duutetti yalla mata kana garbaati soba ofii namansiisinaa shamarran koppiliin sheer godhe dubartoonni ofii namansiisinaa gowwaan intanaa kokeeti nawta deemi jazbaa edita block deemi ajuuzaa eegee puwaalek qoshaasha gowwaan akkoo keeti si dhageessanii shamarran faaraan ta'ina dubartoonni faaraan ta'ina dhiira akkas harkas irra buufatu wajjin hin jiraatin. Manguddoo ajuuzaa yeroo ati rukutamtee jaarsummaa waammatte hiriyaa isaa tette abbootiin keenya warra kutaa biraamede intila jiraatanii inni lomboca jedhama manguddoon akkanaa biratti lombocni maa inni bakkuma dhaqetti karshaa isaa guuttachuu malee anamma jaarsummaa waamame abbaan manaa kooti halkanii guyyaadhaa rukuta yoo jette an Samiraa koo warra dimokiraasiiti wallaahi akkasitti Samiraasin miskiina jettan kunoo fuuldura koo taa'arti yalla miskiinummaa wayin qabdu Samiraa wallaahi harka ofitti nan buusiftu warabbal kaaba Samiraasin miskiina wayi Samiraa jettanu harka ofitti hin buusiftu natti tolaan gobasiidha bakka ofitti nan buusin maharree abbaa kootiiti nan fuudhe malee hin binne mirgasii kat gootee gatti warabbal kaaba dhugaa seetti maala mirgasii namnumti akka Samiraa mirga eegsifatu hin jiru dubartii keessa. Wallahi billahi jechuudha. Wallahi kokkee koo qabdee mirga si eegsifatti. Miidiyaan si dibafaa ture soba jedhe. Miidiyaan si baasure. Dhuftee battu wata miidhaan. Naal shaklak dubartoonni abbaan manaa keessan isin rukutu ba'a ammarraa kaasaati. Siifan abbaan manaa keessatti si tumoote shaantaa kee fudhu ba'i. Ana waas daggaafatama. Dubartiin haadha manaa rukutu ajuuzaadha. Kono sagalee Samiraa geessan birattanaan isaa dubartiin tumamtu hin jirtu
Alto to kun jira. Rukuttaa jaalala wanni jedhan wayi. Jaalala damaq ajala deemee kun kaannaa arrabsaara. Dubartii. Nama danuu dhabne dubartoota danuu dhabne. Mee dubartoota tumamanii du'an meeqa jiru? Dubartoonni. Abbaan manaa keetii harka sitti kaasa taanaan. Ilaali raayik maleeti. Abbaan manaa keetii harka sitti kaasa taanaan. Akkasitti faasi ursi rukuta taanaan. Dhaggeeffadhaa. Wallaahi billaahi nan argiyan. Akkasitti faa gaa si godha taanaan. Baalagee dhabu. Abbaa manaa miti. Waanuma jiru gatiilee jaallatuuf na rukuta. Soba. Wallaahi gatii si xeeffateef si rukuta. Akkamitti haadha manaa jaallatan rukutan. Amma isin bakkee yeroo jettan sabiraa waan dhaqalattee yeroo wajjin jiraatu seetu. Wallaahi billaahi anatu si kadhata warabbal kaaba. Bucoo sabiinan mirga si irratti bineensa yeroo meeqa nan deemee naa kadhatamti. Qallee obboleetti mirga keessi fadhu. Garbichaa miti ati. Abbaa manaa situmu wajjin hin jiraatin. Kun amma kun abbaa manaa miti. Bakka ሼር አድርጉላት ለልጅቷ ትምጣ። ለእህታችን ከተቻለ ሼር አድርጉልኝ። አንድ ደቂቃ ብቻ መጠይቃን ነገር አለ። ለእህታችን እዚህ ምስቱ ናት ምናምን ለሚሉት ከመጣች ፕሊስ እንድትናገር ሞር ኮፕሊንግ ሼር አድርጉ። እዚህ ስልክ ካለሽ እህታችን አንድ ደቂቃ መተሽ እንዲያዩሽ ፈልጋለሁ። እንደውም አትናገሪ። አንደኛ ባለቤቱም እንዳሎሽ፣ ሁለተኛ ፍሬንዱም እንዳሎሽ፣ ሶስተኛ ፍትህ እንደምፈልጊ እንድትናገሪ ይፈልጋለሁ። ከተቻለ ትምጣ ብቻዬን ከመለፈልፍ። እህታችን ነይ፣ ይሄ ቤት ያንቺም ነው። እኔ በኢትዮጵያዊነቴ እኮራለሁ። ኢትዮጵያዊ ነኝ። ገባችሁ? ኢትዮጵያዊ ነኝ። በኢትዮጵያዊነቴ በጣም ነው የምኮራው። የኢትዮጵያ ፓስፖርት ነው ያለኝ። እዚህ ጋር ብሔርተኝነት ምናምንነት ጅኒነት ምናምን ሞተ። ዳይት ቱርክ ላይ ሞተ። ቱርክ ሲሄድ ሙባረክ የድሮ ሙባረክ ሞቷል። ለዘመድም ለባዳም ግልጽ እንዲሆንላችሁ ሙባረክ የሚባለው የድሮ ቱርክ ሂዶ እዛ ሞተ። ሌላ ሙባረክ ነው እዚህ አናዘር። ዛኔ ብሞት ብሔርተኝነት ከኔ ጋር መቃብር አይገባም። ስድብ ከኔ ጋር ይገባል። የሰራው ጥሩ ነገር ብቻ ነው ከኔ ጋር መቃብር የሚሄደው። እህታችን ካለሽ እዚህ ስር ነይ። እህታችን እዚህ ስር ካለሽ አስተግፊሩላህ አልዓዚም። ኮፕሊንግ ወደ ፋሚሊ ኮፕሊንግ ወደ ሰገሌ ታናት ሰገሌ ነው ታቴ ነው አመቴ አገሰኒ አለሁ ነይ ነይ። እሷ ናት እንደጂ አንቺ አይደለሽም ጂ የምትባይ ሄጂ ውጪ ነና። አንቺ ደግሞ እዚህ ስንም ፎሎ ሊሸክል ትፈልጋለሽ እንደ ገብተሽ። እህታችን ካለች ሚዲያ ላይ ካለች አለች በሉኝ ከቅርታ ጋር ችግር የለውም። እኔ እዚህ እንድመጣ አይደለችም። አዎ እክሩ እሷ አይደለችም። ሚዲያ ላይ ካለች መታ እንድትናገር። አንደኛው ነገር እቺ ልጅ እና ይሄ ልጅ አልተጋቡም፣ ፍሬንድም አይደሉም፣ ምንም ነገር አይደሉም። ሰምቻለሁ። አሁን ቶሎ እንደ ሰው እጅ ሰጥቶ እቺ ልጅ አሳክሞ እንደዛ ነገር ጎበዝ ጀግና ሆኖ እኔ ብሆን አትፍቻለሁ ብዬ ከፈለኩም በህግም ትዳን ችግር የለውም ብዬ ነው የምቀርበው። ወላሂ አማ ከለ ጎዳ አመቱ መነከና ጀራው አንተ ሩቁታን ኩን ህምበላሌ ፈቱም ህምበላሌ ፈተኑ የስ ጀዳ በሬሳ ወሪናው ጅምበላሌ ፈተኑ አባ በርባደ ዮቴ እገሰኒ ሩቁታ ከነ በላሌ ፈቹ ቀዳ ላላ ቶክ ዱበርቲን ዱበርቲዳ ላላ 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 ወሪ ዱጉመት ሃለከ ጃለቱ ሙጨቲ ከና ሰገሌ ተወን ድርከም ላላ akkamitti dhiirri tokko dubartii tokko ciibsee kuffisee humna gatii qabuuf akkasitti harkisee kutuun hin ta'a. Dubartoonni kottaa balaa
amma dubartootaan dhangalchaan. Ana rakkoo tokko qabu isin jedhe duris ani koo nama natu qabale amaaraan rakkoo qabu Tigreeraan rakkoo qabu. Ilmi namaa ta'e biratti jaallattanii jibbitanii duris itti baatu danda'e jechuudha. Ilmi namaa namummaa isaatii qofa. Siyaasni kan biraati. Siyaasni kan biraati. Politikaan abbaan barbaade waan barbaadetti deeggaruu mirga isaatiin inni namni naan himu garuu sabummaadhaan ilmi namaa